Uwei ubriu ula JRONGKTI ya kawei ke hybrid ke badang khatlai Snem Karta, ha kawei ke hospital ke badan ha ke jela jong ke West Bengal. Laong bakani ke jingjia kalajia ha Khubor shpau baji menmet, ha Khubor bakatei ke Khynnah kadang wan rengkat bat lagi kimi kikpa, ban pak sumar ya ke jingpang pneumonia ha katei ke hospital. Kadba katei ke Khynnah kadang Jrong Hapoh jong ke kamera ban le ya ke scanning, uwei na pedeng kinong trei jong katei ke hospital, ubadeiru lab technician, ula sedang ban JRONGKTI ya katei ke Khynnah. Da ke jing kendit, katei ke Khynnah kala pet na katei ke kamera, bat kala mare lamwir syakibriu ki badan habar, bat kala yatu hakini kibriu, ba uni unong trei hospital, ula JRONGKTI ya ka. Hamar bayu osngau ya ke jing yam jong ke khun, ki kimi kpa kila mare marmar ban keli na ke khun, ya ke ei ke balajia. Hadian ba ke khun jong ki kala yatu ya ke ei ke ba uni unong trei ulale, ki kimi kpa kila pentip marmar syaki pulit, batang hadian kendiat por, ki pulit kilawan ban pelaj shwa ya uni ubriu, namar ba ki paj bhor kila ya lum ya u. Hadian ba ki kimi kpa jong ke ni ke Khynnah, kila ai da ke FIR persya ya uni ubriu, ki pulit kila kem no shi sendon ya u, bat kin sapenlong ya ke jing tokit ke bakam banyak syuk-syuk. ये बच्चा को सीटी स्कैन के रूम में ले जाकर किस किया, डरा दिया और उसके पैन फैन भी खोल रहा था। बोलो बाबा, बोलो क्या किया? पैन खोला, बोले कभी सब वीडियो देखी हो। লাল হয়ে গেছে বাচ্চাটা। হ্যাঁ, কোনো গার্জিয়ানকে ভেতরে অ্যালাউ করেনি, এদিকে রুম আছে গার্জিয়ান বসার। जब चिल्ला रहे थे सीटी स्कैन করতে গেলে কেউ চেঁচায়? इंजेक्शन दे देंगे। এই বাবা, বাহাদুর টেনে নিয়ে যাচ্ছ, ইনজেকশন দিয়ে দেবে বলছো, বল ভাই, তুই বাবাকে ভেতরে নে, তুই বাবাকে ভেতর দিকে নে। दादा और व्यवस्था করছি, दादा আসুক और बाकी लोग আসুक। कहाँ है आपका घर का लिखा है? जल्दी बुलाइए, पुलिस को भी बुलाइए। কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ? হ্যাঁ, একটা হসপিটালে এরকম কাণ্ড ঘটার পর একটা বাচ্চাকে নিয়ে নাটক করছে, ও কোথায় রে? দাদা ওই রান্না কোনটি পালিয়েছে ধর। হ্যাঁ, দাঁড়াও।